Kain-kain muna natin guys. Hindi kayo makaon sa ano. Seconds lang. Wake up memorial. Ang reels man. Yan na yung lulutuin namin. Anong menu, Master Cha? Depende, tola or ano? Or kilaw. So may bigyo. Pinakamalaking isda to guys. Bigyo. May ano to? Saging-saging. Yellow stripe snapper. Stripe snapper. Tapos ito, akin lang yan yung ambag ko. Ano yan? Yung turirek. Tapos ito ano din, one spot snapper pero stripe din. Yan. Master Cha on the moves. Pew! Uy, ni wide. Master Cha on the moves. Buhay pa, kinakaliskisa na. Ayan guys, oh, kulay blue yung laman. Parang balot din pala yan. This is for kilawin. Kilaw for the win. Ito, na-slice na. Si Master Luigi naghanap ng putlugan. Oo, tamaan ka suminaw. Ito hindi masumo. Wala na. Basta Master Cha. Gwapo. Basa pa. Bahala ka na dyan, ipakita-kita na lang. Time lapse kaya times 5. Yabaw puno-punong tubig.